ଶୋଇଥାଉ। ଗୁଗୁ ଗେଲି ବାବା ବୁଇ ଯାଉଛନ୍ତି। नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आपने आशा करते भलरे थे। मुझे रेलवे स्टेशन रे अच्छी आगे अच्छी तेजास एक्सप्रेस आउ तेजास एक्सप्रेस आपण मैंने जापारे कुआड़े मुझे बोली एका जाऊँ न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली तेजास एक्सप्रेस राजधानी तेजास एक्सप्रेस बाटर गला तो कुआड़े कुआड़े जाऊँगी आप कनेक्टेड रुहतु जापरेंगे कुआड़े जाऊँगी एका एका जाऊँगी कहीं जाऊँगी काली की जानी सोलो ट्रिप। सांग मैंने बर्तमान मत यहाँ ब्रेकफास्ट मिल जाइए। आज तो शनिवार किंतु जेहेतु मु ट्रेन अच्छी घरे नहीं नॉनवेज खाईदेवी नॉनवेज ऑर्डर कर देछि देखिए आधे कौन कौन सब आसी सांग मैंने एठी तो आपण मैंने देखते गोटे टी बैग और सुगर आउ हॉट वाटर ता सहित अच्छी एग ऑमलेट ब्रेड आउ बटर ये देखो चा मु बर्तमान बनई देली से जो हॉट वाटर देते आ गोटे मैंगो जूस भी देछंती सांग मैंने मु बर्तमान चलली खाइबा पे पुणी देखा होची आ कुछ समय पर सांग मैंने गाड़ी जिते आगे आगे जाऊँगी ओडिशा ठार मुझे दूरे दूरे जाऊँगी तेणुक मुझे झरका पाखे बसिकी ओडिशार बण पहाड़ जम खाली जगह एगुड़ा सब देखुची आउ कौ यहाँ कौन समस्ते कहते जाजपुर हो गला बोली मुझे जापारे बट जाजपुर बोली समस्ते कहते राजधानी एक्सप्रेस पर तेजास राजधानी गोटे जो जाजपुर पहाड़टा तो आसला कहते जाजपुर बोली खाया देते पठेदे फटो पठेदे तले बसती सी कौन तर शोबे बोली मझे सीट खोलदेले आ गोटे सीट आसी बसती दिल्ली खोल उठिले हाँ 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 बढ़िया सुंदर पहाड़टा ये कौन यहाँ जाजपुर कि कौन जाजपुर तो कहते बढ़िया देखा पहाड़टा हाँ हाँ थैंक यू जल्दी उठिल सांग मैंने एबे आसीगला आमर लंच आउ चलतु मोर तो लंच नॉनवेज मंगई आउ कौन लंच थाली आसी चलतु खोलिकी देखिए सांग मैंने एबे समय हो गला 12:30 आउ 9:30 ब्रेकफास्ट तो देते मैंने देखते आउ एबे आसीगला लंच लंच मु तो जानते नॉनवेज आज मंगई आउ नॉनवेज कौन कौन सब गोटे नॉनवेज थाली आसी तो थाली रे कौन कौन सब आसी आपण मैंने देखा चलते देखिए ये देखो यहाँ गोटे आसी राइस आउे गोटे सब्जी आलूर सब्जी आलू मटर सब्जी आईटार गोटे डाली नॉनवेज चिकेन भारी खराब देखा दीटा पीस चिकेन बोनलेस चिकेन आईटार आसते चपाती अवश्य भलरे रैप होगी आसी मत गोटे दही
ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କହିବି ଆଉ। ମାନେ ଡାଲିର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି, ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ଚପାତି ଗୁଡ଼ା ମୋଟା ମୋଟା ଚପାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ, ମାନେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ଶେଷ। ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 1 ଏବେ। ଆଉ ଏ ଅପର ବର୍ଥଟା ଭାରି ପେନଫୁଲ୍, ଅପର ବର୍ଥ ମିଡ଼ିଲ୍ ବର୍ଥ। ଯିବା ଆସିବା ମୋର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଅର୍ ବର୍ଥ କରିଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲେଣି ମିଡ଼ିଲ୍ ବର୍ଥରେ ଆଉ ଲୋଅର୍ ବର୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶୋଇଲେଣି, ତେଣୁକରି ବସିବାର ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ଲୋଅର୍ ବର୍ଥଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବସିକି ଆପଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିତି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେନିକ୍ ବିୟୁଟିଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅପର ବର୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେବା କଥା। ଯାହା ଯେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଯିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 6ଟା 15 ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୋସା, କଚୋଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସେଟା ହଳଦୀରାମ୍ସ ସୋନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ, ଚାହା ଗୋଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସକାଳଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବସିବା। ମାନେ ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଛି ଉପର ବାଲା ବର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଝି ବାଲା ଖୋଲି ତଳ ଆଉ ମଝିକି ପୁରା ଅକୁପାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳଠାରୁ 9ଟା ବେଳଠାରୁ ଆସିଲା ବେଳଠାରୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବସି ପାରୁନି। ବେକ ପୁରା ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ବସିକି ଠିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଟିକେ ବସିଲା ବେଳକୁ। ଅପର ବର୍ଥଟା ଜାଣିତେ ବହୁତ ମାନେ ନିଚା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ବସି ବସି ମାନେ ମୋ ବେକ ଏମିତି ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଜୋରଦାର ପେନ୍ ହେଉଛି। ଭାଇନା ଆମର ଏଠି ସବୁ କ୍ଲିନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 7:30। ଆଉ ଏବେ ମିଳିଗଲା ଆମର ଡିନରରେ ସେଇ ଖାଇବାର ଲଞ୍ଚ ରିପିଟ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଆଳୁର ସବଜି, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଦହି, ଆଉ 2-3ଟାକ ସେଇ ରାଇସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲ୍ କରୁଛି। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡାଲ୍, ଯେଉଁ ଡାଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତିଆ ଡାଲ୍। ଆଉ ଚିକେନ୍ ସେଇ ରିପିଟେସନ୍, 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସିଝି ନଥିବ, ଅଧା କଞ୍ଚା ଥିବ। ଏଇ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଖାଇବି ରାଇସ୍ ଆଉ ଡାଲ୍। ଆଉ ସବଜିଟା ଆଳୁଟା ଏବେ ବୋଧେ ଅଲଗା ହେଇଛି ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ମଟର ପଡ଼ିନି। ଖାଇବା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଖରାପ, ଯାହା କହନ୍ତି ଖରାପ। ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି 2015 ମସିହାରୁ ବି ରାଜଧାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏତେ 2ଟା ଚପାତି ଥିବ, ଆଉ ଚପାତି, ଏଇଟା ଦହି, ସେଇ ସେମ୍ ଦିନ ବେଳା ଯାହା ଥିଲା ଦହି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ମିକ୍ସ ଆଚାର ଗୋଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଲା 11 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆଉ ମୋର ତ ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଅଛି, ଏବେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୋତେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ। ଆଉ ଏଠି ଭାବୁଛି ଏଠି ଡର୍ମିଟୋରୀ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, 16 ନମ୍ବର ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାରି ମାନେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 16 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଡର୍ମିଟୋରୀଟା ଅଛି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡର୍ମିଟୋରୀ ଦେଖିବି ନା ଲକର୍ ରୁମ୍ ଦେଖିବି। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଡର୍ମିଟୋରୀ ଖୋଜି ସାରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ମୋତେ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ 11ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ଟାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଟାୟାରିଂ ରୁମ୍। ବଟ୍ ଏଠି କିଛି ଆଉ ରୁମ୍ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା 16 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର 2nd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି, ଏସି ନନ୍ ଏସି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଠି ଯାଇ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଠି ତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଲକର୍ ରୁମ୍ ଅଛି,
से लकर रूम रे मोर सामान किसी रखी देकी भाउज आज पूरा 7टा जाए बुलाबुली आड़े साड़े करी आ जहाँ मु फ्रेश ट्रेन ले जाइए मुझे भावुली आस रिटायरिंग रूम रे फ्रेश फ्रेश हेबी बोली ये भारी असुविधा होता जहाँ मु फ्रेश हो जाइए गाधेनी गाधेने कौन करिया गाधे यदि हम ना राजस्थान में जाए गाधेबी न्यू दिल्ली रे गाधे पार्ली से लकर रूम को जाऊँगी देखते एटा सब रिटायरिंग एसी फेसी लिखाई सब बुक रूम सब बुक दिल्ली की बहुत सारा लोक आसुक बुक हो जाए दोष देगी लाभ नहीं सी तो दोष कौन से तो मना कले ना बोली तथा मुझे वेट कर कौन टिके गला बाट भी थाए सब जगह ना काले थोड़ा टिके वेट करी कहीं से जड़े आसिले देखु बट सी ऑनलाइन कौन ना ऑनलाइन मोबाइल चेक कर आसिले टिके समय रही देखो 11:35 समय है मोर ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन हो 7टा बेले तेणु 7टा पर्यटन जहाँ हम सांग मैंने मत तो रिटायरिंग रूम फैसिलिटीज मिललानी आपण कहली तेणुक कौन कल क्लॉक रूम रे तले पूरा ग्राउंड फ्लोर अच्छे क्लॉक रूम से क्लॉक रूम रे मोर से गोटे लगेज थोदेली आउटा अति नेसेसरी सामान जमी मो बैग आ छोट बैगटा बैग टी पाखे रखिली आउ मो पछरे आपण देखिपारे गोटे प्रीमियम लाउंज भी अच्छी आउ लाउंज रे 3 घंटा को 100 टका मत लिखाई गोटे घंटा को 50 रुपीज मैंने आप बसी पारे भितर एसी रूमटा खाइबार भी फैसिलिटीज अच्छी आदि मुझे भितर को जी तो कहबी एवं भाव जाऊँगी गोटे बाहर गोटे राउंड मारिक पलि आसबि देखा कौन हो हाँ न्यू दिल्ली जब आप आसुवे क्लॉक रूम नेसेसरी थी जेहेतु मुझे गोटे जानी आपण मानक जन दूसरी 16 नंबर प्लाटफर्म पटे जब आप एंट्री करेंगे मु तो तलू गली गली पुणी सेपटे जो मैंने प्लाटफर्म को एंट्री करने सेपटे जो बैग फैग चेक करके सेपटे गली बैग चेक कलापर आप लेफ्ट साइड पूरा एंड रे क्लॉक रूम को एंट्री है आपंकर गोटे यूनिट को 45 रुपीज नौ 24 आवर्स मोर तो 24 आवर्स नहीं मिनिमम 24 आवर्स तो 45 रुपीज से गोटे यूनिट पुणी तार भी माप अच्छी कौन 20 केजी रु कम है से तो किसी ओजन कर खाली देखिकी दे दौले तेणुक मोर से नंबर अच्छे 155 से गोटे रैक पैक गुड़ा थी से रैक पैक रखिए रखिकी आपरे गोटे स्लीप आपको दब से स्लीप आप पछे देखा ने जिनस गुड़ाक एवं मुझे चलि बाहर को आउ ये वीडियोटा भी ये रखिली स्टेशन रे पुणी कुआड़े कौन गली से नेक्स्ट वीडियो आप देखापी पाइबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।